Sir, atong gihisgutan, sukad pa no, pipila na ni kaadlaw gihisgutan nato sa DYWC Radyo Bandilyo. Gumikan kay nakabasa naman tingali ka sa pagkapasar sa third and final reading sa NIR, Negros Island Region. Diin apil ang inyong probinsya. Unsa may una nimong reaksyon ni sir? First of all, before anything else, I would like to reiterate, sir, this is just my personal take on the matter. Okay. Kunya, it doesn't reflect the the political group which I represent. Pero ako ang mga statement reports based rapon siya sa mga informal conversations nato with the top officials also coming from the province of Siquijor. So, sir, personally, as like everything else, na kita mga pros and cons. Kunya sa ako ang pagpinsar-pinsar lang, sa ako ang kaugalingon. Medyo pugat-pugat ang mga cons considering the fact nga una sir, when we talk about distance, Siquijor is quite far to Bacolod compared to Cebu. Nire ragyod namo ang Cebu. So kuha na daan mo ba, like say for example, if you're going to go to a national or regional office which probably will be situated in Bacolod, layo na gipon na siya namo sir. It's easier for us to transport ourselves to Juan sa Cebu. So another thing sir, which is I think very important also to consider is the language barrier. Ang language barrier na to kay I have so many relatives born and raised in Bacolod. Every time nga moadto na sila sa Siquijor, especially during the fiestas, I really have a hard time understanding their language. So isot na kayo. So diferensya na daan. Lahi na po na siya nga punto. Pero base lagi sa amuang mga informal conversations with the top officials coming from the province of Siquijor, naapo nooy pros kay like say for example, it's very difficult for us to compete with Cebu and Bohol when it comes to tourism. So ug ari manggod punta na bilong sa NIR, medyo kining mas kwanta kay dili pa man fully developed kaayo pod ang mga tourism destination sa laing mga lugar. So ang Siquijor mura og ga-boom naman gid pod kayo ang province of Siquijor. Correct. Especially when it comes to tourism. So mura advantage sa gamay, pero nonetheless wala gini sir, there are pros and there are cons, pero sa ako lang personal take mura og I would prefer to stay with the dire sa Cebu. Oo, mas prepare ka nga magpabilin sa Region 7. Tungod lagi aning lagi distance o kining language barrier na to. Oo. So gawas niya na sir sa distance o kining sa lingwahe, managlahi, kultura, development unsay imuhang takes ini? Come again sir, come again. Labigit sa trade and commerce or development, unsay imong nakita? Kuan po noon sir, mura og sa pagkakaroon, present setup of things, okay raman po kaayo po mi dire kay considering the fact lagi if you want to transact business nire rami dire sa Cebu nya sa Bacolod layo na kaayo. Ang present scenario gid sa security, especially when it comes to commerce, like say for example sa construction, majority gyud sa mga kining construction materials nato is being purchased from Cebu. Dili gyud gikan sa Bacolod kay dali ra man kay karga ra man nagbarko yung tapos naman dayon sa secure. So when it comes to trade and commerce, faster siya. Okay. So, sir, before na approve sa Senate ang balaod nun nga NIR, wala ba'y lakang, wala ba'y activity nga public consultations or mga public hearings nga nahitabo sa inyong mga barangay or sa inyong lungsod? So far, sir, as far as I know, wala ko kay nung nga naa.
So even DILG or LGU walay mga gihimong lakang kalabot niini before sa approval? Kuan sir, if you could remember, di ba, there was a time when na-implement na siya Oo. during the time of, I think, President Noynoy. Noynoy. Oo. I think it was during President Noynoy or President Duterte. President Noynoy by executive order. By executive order po siya. Wato siya mga sa Congress. Wala tumawagin Congress. But panahon ni Duterte na kuan siya, murag na talikdan siya kay matud pa walay budget so wala siya matagis pagtagad. Oo, niya karon nga panahong Marcos nabalik. Regarding your question, sir, ako honestly lang, I was away from the limelight of politics for quite some time kay nawala po public office 2016. Last barangay election na po nakabalik. So wala kiko, I don't have any idea if prior to becoming the ABC president of the municipal election being conducted regarding that. As Okay. far as I know. Okay. Sir Lucero, sa kasamtangan ang atuang Diocese of Dumaguete headed by Bishop Polito B. Cortez, dunay sulat nga gipadala dito sa buhatan sa presidente, no? Agig pag-question nganong walay public hearing o pabalo sa presidente nga wa gi public hearing or consultation nga nitabo dinhi sa ato sa Siquijor and Negros Oriental og kini tipik usab og pagsupak, no, lakang sa simbahan nga dihado ta og insultos katawhan na kining maong lakang. Unsa imong reaksyon ani sir? Kananon sir, kuan si Bishop Polito Cortez is very close to me also because I studied at St. Joseph Seminary High School during that, and he was our rector, I think, during that time. Okay. So I haven't read his statement. I was advised nga naa sa Facebook pero wala po po yun kabasa. So it's very difficult to make a comment on something wala pa po kabasa. Okay. So, sir, sa pagkakaroon isip public official and ABC president sa Municipality of Larina, unsa may inyohang lakang, unsa may inyohang plano side sa barangay or baka sa municipality labigit ini? Sa pagkakaroon, sir, I could not make any concrete statement regarding that. Perhaps I would be consulting first also my party mates and my group mates. Inana magini sa politika, sir. It's very difficult Correct. to have a kwan if you have not consulted the other public officials also. So in the meantime, napawan mi sa Panglao, perhaps when upon going home to Siquijor, probably we will be discussing these things. Pero sa imong mga nadungog, sir, gawas sa imong opinion, sa imong mga nadungog sa ba mga public officials or mga katawhan bakaha sa Siquijor, doon yung mga nipakita pong pagsupak ni ining NIR? Normal right na, sir. As I have said earlier, there are pros and cons. So ato raning timbang-timbangon unya po. At same time, we'll be consulting our constituents also. Okay. So, sige sir, imuhang kuan sir, imuhang mensahe sa mga taga Siquijor, labigit ini, labi na nga wa pa, no? Especially nga wa pa gyud mapirmahin ni Presidente Marcos kining maong balaod nun. Kuan lang, kuan lang sa ata, maminaw lang sa tag-unsay development. Then we will cross the bridge once we're there. Okay. Sir, Honorable ABC President Claire Lucero, maayong buntag nimo og daghang salamat mayong pahigayon sa inyong activity diya sa Panglao, Bohol og bisan sa imong kabisi, salamat kay sa imong oras nga gihatag karong buntaga. Welcome and thank you very much also for the opportunity. Thank you again.